daw po, Jel Martinez. Nako, bodyguard ka na po. Oo, bodyguard si Kuya Pangan. Ayan na, magsisimula na po yung laro. Yan, si Bandibas naguna. Sunod si Langlang, si Sausaw, si Incabo at si Bulyo. Shoutout po kay Ben Sunugan. Kaya nga, sabi ko, thank you coach. Pag sinabi bang pa-shoutout sa akin, pangalan nyo yung ibibigkas nila coach. Pag sinabi bang pa-shoutout sa akin, pangalan nyo yung ibibigkas nila. Sausaw Lugi. Number 3, Nestle, Bandibas. The reserve players playing jersey number 11. Yan. Go Pangan, wala po si Kuya Pangan, nakabantay po ng sabihin mo mga center yan, spiker, Tapos si jersey number 3, si Nestler Bandibas, siya po yung seater. Tapos si Langlang, jersey ng number 2, siya po yung tekong. Tapos si Kuya Sausaw, number 4, siya po yung spiker. Tapos si Incabo Christian, siya po yung tekong. Tapos si Bulyo yung spiker, number 6. Number 16, Chango. Mr. Pangan. Number 2, Xiao Singh. Saan po yung laro? There's the players Dito po sa Kurat. Sasangayusin mo. Opo coach, wait lang. Idol. Skultor, manood lang kayo dyan. Incabo 11. And the assistant coach, representing all the international referees. Official referee, Brian Kula from Sri Lanka. Saan ba si Surigao? Surigao si ano? Si Christian po saan? Si Christian po saan? Negros. Sino? Wala po si Kuya Nituda. Di po nakasama. Ma'am, ano na mo? Pakiad na lang po sa sa San Sabilita Castro. Ito, pakita mo na yung tsura mo. Hindi kasama si Kuya Ted. Mamaya pa po si Kuya Ted kasi naglaro po sila ng Hope. 10 minutes na lang. Shout out po sa mga ambangers ng printing dyan. Team event po yung lalaroin ko coach. Kalaban namin Thailand. Ayan, magpipray na po sila. Magsisimula na po yung laban. Gosan! Ang hirap mag-live. Surigao. Entertain mo yung nga! Ayan po yung first three natin. Si Nestler, si Langlang at si number 4. Ay, si Sausaw po galing sa Cebu at si Langlang taga Dipolog, tas si Bandibas ay Dipolog din. Iniwan ba? Hindi po coach, sila Carol po yung iniwan ko doon. Iniwan mo daw yung taga Amosador. Wala akong daga doon. Si Carol nga coach, daga ko. Hindi, taga, nervyos. Nervyos. Hindi po coach. Oliver, magsalita ka. Go, namin hingin. Tirahin mo lang! Mamaya. Mamaya daw po. Shout out po sa Bacoor, Cavite ng Sipak Takraw. Mahihayin. Mayayain po si coach. Ayan po, magsisimula na po. Tayo po yung magsiservice. Yun! Sayang.
Salamat po, Francis Jan, Laurel Rapsing. Hindi po, coach, ha? Ready na po kami, coach. Hello kay... Shout out po sa Butuan City. Sino ba yan? Shapol, di ba? Laban daw, Bulyo. Ay, mamaya pa po maglalaro si Bulyo. Yun. Kay Kuya Alvin yung music. Okay, boss, Shapol. Mamaya po, wala pa po si Kuya Alvin dito. Nagbabantay po ng bag. Bawi, Philippines! Lab 2 na po yung score. Lamang po yung China. Pasok nyo si Oliver. Nagkakameraman po. Yun. Stars! Salamat po, Ma'am Mary Joy. Pakisabi kay ko ito, gusto ko siya. Shout out sa akin. Shout out kay boss Shapol. Kumusta mga Brad Bungo daw? Mark Joseph. Okay lang po. Okay lang, Brad. Salamat po, Kuya Pauling. Ano yan, sub kagad? Shout out, Carl! Oy, manood ka lang dyan. Pagdasal mo yung team natin. Shout out kay Carl Rico. Ay, Ma'am Karen. Hello po. Kay Ma'am Karen. Naglalaro na po yung team natin, Ma'am. Ma'am, kumusta dyan sa BBA? Sayang. Laban, guys! Shout out po, Junard, Mark, Pugoy. Nunood si Ma'am Karen, no? Galingan nyo, guys! Chamba lang yun, boss Shapol. Sayang! Boss Shapol, chamba Hi, lang yung ma'am. shoot ko. Score natin, Pilipinas 1, China 4. Nakalamang po yung China ng 3. Manalo, Barangay Hinebra. Score po, 1-4. Lamang po yung China. 1 pa lang po yung Pilipinas. Yun! Shoutout po sa Marikina, Sebak Takraw. Nice one! Kesam! Laban! Oh, boss Shapol, para sa'yo. Yung Jordan natin dyan, ha? Kaya yan! Puntos na! Ayan na! Yeah! Salamat po. Bawi guys, bawi! Malayo pa yan! Les! Kaya mo yan, Les! Itabi mo muna yun sa akin, kukunin ko na lang. Panalo po yung Korea, pero habulan lang po yung score. Oo, nandito yung photographer, katabi ko, si Boss Tumang. Oh! Inside! Ay, outside pala. Mamaya na si Ma'am manonood. Hala. Sige po, Ma'am. Ingat ka dyan, ma'am. Ingat ka dyan, Ma'am. Ingat sa Russia. Ingat sa Russia. Yan, sa Pilipinas na yan, ma'am. Shout out po sa Utoy's Internet Shop. Dito mang shout out mo ako dito. Shoutout mo. Yan. Oh, salamat sa panonood. Noise lang po. Salamat sa panonood, Noise Blanco. First set pa lang po, Kuya Francis. Shoutout po sa Lunita Sepak Takraw.
Shout out po, Josh Rich Elinar. Nice set! Nice one! Relax lang din mag-sino. Shout out po sa RTO Sipak Takraw. Salamat po sa panonood. Carl Patrick. Yan! Nice spike! Piusaw! Laban! Nice ka lang! Anong oras na po dito, coach? Yung South Thailand. 11:20 at 9:26. 10? 9:26. 9:26 na po yung oras dito. Shoutout po sa Kabangkalan, Sepak Takraw. Oo, nakakawat ha. Mataw na kayo yung China. Lakas naman yun eh. Ha? Talo nga kami doon ng 2000. Ali, dire kay nagpundo, amaw. Nanood si Ma'am Karen. Sinagay sa high. Walang makawat ha. Shout out daw, Kuya Lang Lang. Sabi ni Jonas. Yung Pilipinas po yung white. Tapos China yung red. Nice, Kuya Lang. Shout out po kay Kinid sa Santa Barbara. Hello po. Inago, Pilipinas! Meron po, taga-RTO, si Bandibas po, yung number 3. Toser po. Tapos series, dalawa. Tapos Iris po yung dalawa. Pilipinas po yung naka-white, yung nagsiservice. Nice one! Shoutout po sa Antiki Sipak Takraw. Hello po guys. Sapado! Thanks for watching, Kuya Fernando. Score po, ilan po yung score? 6-8 po. Wag. Lamang po yung China. Bisaya, maraming Bisaya dyan. Shout out po sa Nuan, Takarwista, Davao Occidental. Sige, mag-Bisaya ka. Push. Saya kasi sa naman ni Nice one! Nice Kuya Lang, 3 puntos mo na straight. Wala pong taga Pampanga dito. Naka ano pa lang po. Yung nagbibideo sa Yung nagpapalakas. Yung nagbibideo, yung taga Pampanga. Yung nagbibideo po, yung taga Pampanga. Hindi naman ko ito Ako. Ay, secrets naman. Ako yung nagbibideo ah. Diba? Manood lang po kayo dyan, Kuya JJ. Allah! Salamat po sa suporta. Thanks for watching. Ken Ruya. Nakikita ka niyang ama atep eh. Taga Oroqueta po. Salamat po Kuya Marilo. Closa ay. Si ano to? Papa ni Closa? Marilo, mama. Ay. Ay po, te. Ano bang kapampangan to? Hina ng wifi, di po ano. Lakas. Lakas ng Oy, Cardoy ko, magdasal ka dyan. Bisaya. Shoutout po sa Caraga, Sipak Takraw Club. Hi po, guys. Tatamba ka lang ka na. Yun nga po. Oo. Anong score? Score po ay 8-all. Kaya nga po, relax lang po si Kuya Nisler. Shoutout po Kuya Christian Santos. Relax lang si Neslen ha. Shoutout po sa Sepak Takraw sa Dipolog City. Kumusta na po kayo dyan? Shoutout po sa Masbate, Sepak Takraw.
Hi po. Maraming shoutout po. Shoutout po, Makati Sepak Takraw. Kumusta kayo dyan? Shoutout po sa Isat U Sepak Takraw. First set pa lang First set pa lang po. Oliver Tumang Daldal. Wow, miss ako. Hello po. Madaldal yan, ma'am. Shoutout po kay Badit ng Sepak Takraw Region 7. Shoutout po John Vincent de la Peña. Score po natin 8-all pa rin po. Yung girls po, talo po. Kalaban yung Korea, pero habol lang po yung score. Dikitan lang po yung score. Shoutout po sa Sepak Takraw ng Pampanga. Outside! Shoutout po Jane Sinesa. Shoutout daw po kay April. Huwag ka na daw magtampo sa kay Kuya Kenneth. Last na lang daw po. Salamat po sa panunood. Region 12. Sepak Takraw Team. College of Engineering. Hi po. Shoutout po Kalaka, Batangas, Sepak Takraw. Guys, manood lang kayo dyan. Wala si Ayas. Kahit libang lang po. Lahat. Wala si Porchay dito. Bukas. Salamat po sa panonood. Antoke. Antoke Behemos. At Charmaine Dantes. Happy viewing po. Shoutout po sa CTU Sepak Takraw. Hello po guys. San CTU po daw yun? Cebu. Cebu. Sa Sambales Sepak Takraw. Hi po sa inyo. Yung Philippines po yung naka-white. China po yung naka-red. Shoutout po Carl, Sandre. Sa Lubao, Santa Cruz dyan. Shoutout sa inyo. Oh, Misamis Oriental, Sepak Takraw. Salamat po kay Antike. Antoke pala, sorry. CTU main po. Saan po ba yan? Sa Cebu? Wala. Baka Cebu yan. Wala po si Kuya Gamol. Ano na po? Nasa Coast Guard. Nasa Coast Guard na po. Shoutout po sa Linungan Sepak Takraw. Welcome po Carl Sandre Diaz. First set na. First set na po to. Rola, Normini. Salamat po. Konsyal. Yes, Aya. Kumusta ka na diyan? Uy, ano yan? Shoutout po sa beef kung manluloko. Manluloko pa yung BF niya eh. Welcome po, Kuya Kenneth. Hindi po. Nakikinood lang po si Coach Shab. Sa Kurat po. Kurat na kontra. Sa Kurat na Konratsasima. Shoutout po sa Gusan del Sur, Sepak Takraw. Thanks for viewing, guys. 12-11. Score po 12-11 in favor of China. Ay, sayang. Shoutout po from Tagum City.
Ha, salamat yang. Nauna yung kaba. Charot. Kala ko makasama namin kanina si Boss Nuerte. Score po 11-13 in favor of China. Lamang po ng dalawa. Shout out daw ayaw. Shout out po sa team Sambuanga dyan. Salamat sa panunod po. Nice block. Grabe si Lebron. Shout out po Carmona sa Paktakro Club, si STC. Grabe si Lebron. Hi guys. Tandag City dyan, Sepak Takraw. Salamat sa panunod. Oy, sa Region 10 din po pala. Shout out sa inyo. Shout out sa iyo, John Vincent de la Peña. Si Kuya Reggie po yung title. Kuya Reggie po ba yun? Oo. Opo, si Kuya Reggie po. Sa Nakun Ratchasima po. Kurat. Joke lang, syempre. Shout out po sa team Northern Samar. Team Lubao, shout out po. Oy, sabit, sayang. Backing night. Dami na. Ito. Ang backing na din. Angry Bird. Baha street food dyan, Thailand. Team Lubao, shout out sa inyo. Shout out po sa iyo, Anselmo Bendevel. Nice Tesler. Score po, Coach, 13-15 in favor of China po, Coach. Nangmang po ng dalawa. Ayan, Brad! Kumana na, Brad! Shout out po, Team Bataan. Hi po. Share nyo po yung video na to. Ulo. Shout out po sa Iris RTU team. Bakit naging... Philippine team. Salamat po sa panonood. Arnel pala. Arnel Ais Orena. Kaya nga, Coach, sayang eh. Bantay Okay lang yan, bata. Coach. Bawi lang. Oy, Papa ni Bandoy. Hello po. Thanks for viewing. Si Bandoy saan ba? Bandoy, nanonood Papa mo. Pipot, Campo, Bandoy. Ayan po si Bandoy. Oh, Bandoy. Oh. Nasaan mong... si Tami, anak nito. Dito naman, ay! Dito naman! Mga viewers! Hi, Ayan, guys! oh. Umaga na pumasok, gabi na yun lalabas. Kami una na bukas, kami na mag-isasama. Si Coach, si Coach. Si Coach mo lang, oh. Kami na rin ang Sa magsasama. taga-Dipolo dyan. Back to the ball games! Yan na po. Okay, boy! Score po, 13-16. In favor pa rin po sa China. Philippines, suso! Philippines, suso! Suso! Fight, Philippines! Score po, 13-16. In favor of China pa rin po. Nice one, good receive, good set, good spot. Oh!
Sabi ni Wilson Pugado. 2 plywood yan. Score, Carl, 14-16. Malaki na In favor of China. Mag-block, no? Shoutout po Antipolo Rizal Sepak Takraw. Thanks for viewing, guys. Ay, sayang. Opo, andito. Thank you po, Uncle Pipot. Bandoy pala. Simlang sir. Oo, ganun lang din, Arnel. Ganun lang daw. Shoutout po sa Carmona Sepak Takraw dyan, guys. Hi po sa inyo. Sayang. Central Mindanao University, bukod noon Sepak Takraw. Uy, kumusta kayo dyan? Ilan naman yung viewers? 169. Oh, 172. 172. Running for 172. Bawi nga service. Rice na lang, wala rice. Ay! Oh, kumakanta na yung nangyari. Bili na lang ng cow. Ito din ang service, no? Ha? Score po, 15-18. In favor pa rin po sa China. Yan, sa lamang sila, kaya ato na. Lugi sa service. Shoutout po sa Dapitan, Jeremy, miss you. Sepak Takraw. Bisaya to eh. Inside. Shoutout po ang teacher Julandi, coach ng sepak ng Lendoy. Kuya Dan, yan ba yung nakalaman niya? Gumalaw lang siya, no? Di natin naman Thanks for viewing, G Pago. Layo kay sa Dapat tinawag mo. Patay ka, champu. Kaya pa! Raymond Bouvier, bili mo akong nanyang. Sige, 10 daw. Sige, ilang pares ba? Si ano do? Si Nestor. Pa-shoutout po. Nagsasalta si Christian. Shoutout po sa Dapitan, GRMSU, Sepak Takraw. Go, Christian! Ayan po, magsasab na po si Christian in Cabo. Palitan niya po si Langlang. Go, Christian! Go, Christian! First time maglaro niya. First time po maglaro ni Christian. Dalawa natin yun. Baka 3 kabado. Wala yan, hindi kabado yan. Hindi kabado yan. Malakas yan. Shoutout po sa... Ayun, ayun. Phil Coast Guard, Sepak Takraw players. Hi po. Ano, check mo lang yan yung Christian. Oh! Oo. Patay na! Patay! Ay, sayang! Marami block talaga. Marami yung dalawang pader! Second set. Second set na po. Panalo po yung China. Bawi na lang po. Shoutout sa iyo, Metski Maruhom. Ay po. Saka isa daw bola, yung pinakamahal. Shoutout po sa Cebu City, Sepak Takraw. Nice ka, Kalogs. Sak! First time ni Kalogs, Carl. Score kanina, 21. Score po per set, 21. 16. Sorry ka! Sorry ka! Ayun. Doktor ka. Yung mga babae po natin nagpaparelax. Taming! Ay, sa mama mo. Nanonood? Ay,
mama. Gusto mo? Bear, ikaw naman marap bago kumakain. Bear, si Kuya, si Coach Oliver. Ayan. Extra ko sa mga Oh. taga-daw. Thank you sa mga sumusuporta para sa laban sa Pilipinas. Ay! Ay ba? Ano yung nagsabi? Ay, ulit daw. Aaron daw. Oh. Shout out po sa taga-Mati City. Yun. Ayan si Kuya Pang, ano? Nangingoto. Ang laking problema. Ay! Malaki daw problema. Ay! Pang! Pang! Ang laki daw ng problema mo, sabi. Uy, ako ba? Maraming naghahanap sa'yo, Kuya Pangan. Ay, down! Mga Pampanga. Hala, ako ba nagsabi, oh? Hi kay Kuya Pangan, saan siya, oh? Ina, Coach. Live, may nagko-comment. Coach Joseph Ocampo. Oh. Set mo gano'n. Second set na. Oh, second set na. Atay ka, Coach. Coach, galit si Kuya Pangan, no? Bandoy family daw. Shout out. Asan? Bandoy family. Shout out po sa Bandoy Family dyan. Salamat po sa panonood. Sino yan? Shout out po Kuya Jan Sabino. Yun! Laban Pilipinas! Ano yung kasi manyalong? Aliyah Mamyalong, ma'am. Taga-bantay ang bag. Okay lang ako, Sir Ian. Nice, Dan! Ganda ulo! Yun! Nice Kuya Sam! Shoutout po sa sipak ng Danggit, Mabalacat City. Score po 2-0. Favor po yung Philippines. Sige. Shoutout po Oh! Nice, Dan! Mark Bautista from Pampanga. Share niyo po yung video para mapanood po yun ng iba. Ayan na, si Christian. First service. Yan. First service po ni Christian Incabo. Kuya, malikot. Nalikot. Nalikot. Na umaano ba? Ayan, first service niya. Ay, outside! Thanks for viewing, Alexis Tuya. Bawi, Rob! Ayan na. Bawi, Kuya Christian! Silang tao. Matisting si Kalo. Drop mo niya. Drop mo niya. Kilala ko yun. Kabado. Kabado daw. Hindi ko. Tawa. Oy! Nice block! Huli ka, Balbon! Nice service, Christian. Huli ka, Balbon! Pang service pa na maganda. Bago na pala ka, Jack. Okay. Shoutout po Miguel Villanueva Canto, Pangasinan. Ay po. Ay, sayang. Bawi! Bawi! Huwag ka padala sa number 10. 10. Uy, walang 10 dyan. Huwag ka padala sa number 10. Nasok na si Gia. Ay, sakit. Buka! Ma'am, ba't mo daw yung mga China na yun? Sa San Carlos City, salamat sa panonood. Shout out sa inyo. Bats mo rin yan eh. Score po 4-3 in favor of Pilipinas. Ikaw ang lumaban dyan eh. Di mo nakalaban.
Ang ganda! Patay! Nice one, Kuya Sao. Si Joy! Oh, wala na ba? Shout out po Kuya Janre from Isabela. 220 na. 100 baht? Shout out po Christian Matsuboze. Ano po dyan? Nakakanto. Cowboy! Sayang. Bawi! Bawi! Bigay ko sa number 10, oh, number 10. Uy, wala number 10 dyan. Kinala mo. Buti ko, Brad, sa Malaysia, no? Ako gihagitan ko, no? Nice, Christian! Nice service, Christian. Meron ka palang ganun, Christian. Saan ka rin? Ngayon mo yan, ngayon mo na nalaman meron pala siyang ganon. Sa'yo pag Hindi, puro dito yung palo niya. Ah! Meron na siyang ganun, no? Shout out po James Nobat. Thanks for viewing po. Isa pa, Christian! Isa pa. Oh, siya, manipaktor. Black! Nice block, Kuya Sao. Kaya nga, grabe sa serve. May tinatago pala. Nakadalawa na si Sausaw ngayong second set. Yan, ganahan si Kalog. Inspirado ata si Kalog, coach eh. Nataw lang yan. Score? No. Po yung boss namin. Siyempre. Shout out kay Taming Bando dyan, watching from Davao City. Yun. Ewan, sino yun? Si Jipoy Sabi si Pantor. Kalog! Pangit sa ano, yung mga nanonood. Patayo na lang. Ay, ako. Diyan ba? Thank you po, Kuya James. Shoot eh. Apat na. I know chance ball. Hi, thank you. Score po, 8-5 in favor of Philippines. Ayaw sa buwa. Five 8 score. Oh, black! Dalawa kayo! Nice fight. Nice lead. Score po, 9-5 in favor po ng Pilipinas. Libre masad! Ball! Natamaan ka, pre? Oh, sorry. I'm sorry. I can't hear you. Nalita mo, ma'am. You deserve it. Eh, tayo yaman eh. Naubusan na. Naubos na dyan. Ay. Thank you, brother. Time out, China. Mamaya po ang kill pipot. Score 10-5. Score po, 10-5 in favor of Philippines. Shoutout sa mga helpful lineman. Akal ko. Shoutout naman po sa mga Eskwela Pampanga, Sepak Takraw. Thank you. Shoutout po sa Sepak Takraw. Ano yan? Ng Guemba Nueva Ecija Sabi kay Taming Bandoy, good luck from Mati. City. Ben Maybano. Round 2. Sama mo ako dyan, sunod. Oh, sasabihan ka ni Tumang para magpabook kayo ng maaga. Sino yun? Mikaela. So, ngayon siya.
Si Chiki yata, yun eh. Pa-shoutout po kay Chiki, Sepak Maika? Takraw. Sige. Dapat sumama ka, chicks. Sayang. Ano yun? Ex ni Shop. Bang. Yung next year, sa mga gustong sasama, i-chat nyo si Tumang. Maaga kayo magpabook. Nice, John! Check ball. Ayun. Bibigay na agad. Okay naman si Oliver Tumang, malusog na malusog. Pa-shoutout naman pala sa mga player ko. Miss you, Mang. Ala. I miss you too. Don't say bad words to Mang. Mark Joseph Ocampo. Nice service, John. Grabe, iba talaga yung mga RTU. Isa pa. Iba talaga si Christian ah. Iba talaga taga-RT pag RTU. Si Jan yun. Jan. Shoutout sa nang bibidyo. Nice one. Abutin mo. Miss daw ni Chick si Toms. Score po, 12-6. In favor of Philippines. Akin ka na lang number 11, charot. Sino po number 11? Sin Cabo, bang? Sayo na. Pag uwi yung Pilipinas, bibigyan na namin sa'yo. Pumasok na naman si Tatang. Ang tanda yan. Tanda na yun. Ayan na, may pumasok. Number 11 din yun. Mga idol nila. Boom! No! Nice spike, Kuya Sao! Fake lang daw yun! Fake lang daw niya ano yun! Kalog! Malapit ka talaga, Kalog! Take niya sa set. Fake niya sa set! Agin na! Patong ang set na. Buti na lang alert yung ulo. Tama alam Kaya ko. tayo yung mga ganun. Hindi natatakbo. Basta sa kanya.